Okay. So natay pang good vibes karong buntag no. So natay manihan challenge. So kabalo na mo kung asa ning area guys. So mao niya mo ang ipamanihan challenge 1,000 pesos. So naara na diri kabalo no. Buntang guys. Oh, mo ni ang view na to. Kung asa ring dapita. Tatagaan ta mo klo guys kakuan. Murag ikalima siya na cable stay guys. So dara. Dara guys Oh. So 1K para sa mga followers namin diyan. Yan, ayan yan. Oh. Lupit. Pampagood vibes challenge lang to ha. Manihan challenge guys. Ayan oh. So yan. So manihan challenge. Yan oh. Manihan challenge tayo ngayon for this day. So yan ang manihan challenge natin. 1 kilo guys. So 1K yan guys ha. Pag makuha nyo, just send a picture. Then mag picture ka, then isend mo lang para ma-prove na nakuha mo. Ayos na yan Cedric. Yes, okay na. Okay na, okay Okay, guys, ha? Makita nyo to, Turay. So ikalima siya na cable stay mo. Nang clue na ko ninyo. Gikan ubos ikalima na cable stay. So mao na ang view na to, dara. Hi Cedric. Swerte makakuha ng 1,000. I-comment na sa comment section ng 1,000 guys. Oh, comment lang ha. Thank you, thank you. Hi guys, good day.